ہو کہ جلوس باربی پہ ظالموں انگلی اٹھاتے ہو کیا ہوتا؟ ہمیشہ زیر ہوتے ہو زبر ہوتے تو کیا ہوتا؟ غلام حضرت خیر البشر ہوتے تو کیا ہوتا؟ جلوس باربی پہ نجدیوں انگلی اٹھاتے ہو، اگر اس دور میں حضرت عمر ہوتے تو کیا ہوتا؟ اگر اس دور میں حضرت عمر ہوتے تو کیا ہوتا؟ پھر دلی والوں تم بھی چکر میں ہوتے کہ حضرت عمر ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟ پھر کیا ہوتا؟ پھر کیا ہوتا؟ ابے یار پھر تو یہی ہوتا ہے، جتنے راہ کے پتھر وہ ہٹ چکے ہوتے ضرور وہ کئی حصوں میں بڑھ چکے ہوتے ہیں، جتنے راہ کے پتھر وہ ہٹ چکے ہوتے ضرور وہ کئی حصوں میں بڑھ چکے ہوتے۔ جو کتے بھونک رہے ہیں نبی کی عصمت پر عمر کے دور میں ہوتے تو کٹ چکے ہوتے۔ کاغذ بھی بھرتا جائے گا، ایک لفظ کربلا پھر بھی نہ لکھا جائے گا، باب جنت پر نمازیں دستکیں دیں گی مگر کربلا سے پوچھ کر دروازہ کھولا جائے گا۔ حضرات بہت اچھا کلام حضرت راشد نظامی بریلوی سے سماعت کر رہے تھے۔ بریلی شریف کا اور قیمتی لہجہ شاعر ملک ہندوستان بھائی غلام غوث غزالی صاحب قبلہ کی آمد ممبر شریف پر ہو چکی ہے، بس انہی کو پیش کرنے کے لیے میں مائک پر حاضر ہوا ہوں۔ جو لوگ اٹھ کر کے جا رہے ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں اگر کسی حاجت کے بطور جا رہے ہیں تو آپ شوق سے جا سکتے ہیں اور اپنی حاجت پوری کرنے کے بعد جلسگاہ میں لوٹ کر کے اپنی جگہ سکون کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں۔ سید صاحب قبلہ میں سچی بات بتاؤں، حضور کی محفل میں جب کوئی انسان آتا ہے تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ جب کوئی انسان محفل پاک سے اٹھ کر کے جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کوئی 315 کی گولی میرے سینے میں اتار کر کے بھاگ کے گیا ہو۔ حالانکہ بڑی تکلیف ہوتی ہے مجھے، آتے ہوئے لوگ اچھے لگتے ہیں، جاتے ہوئے لوگ اچھے نہیں لگتے۔ ایک شعر پڑھتا ہوں، ان کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی۔ توجہ ہے نا آپ کی توجہ یہاں ہے یا کہیں بازار میں لگی ہے؟ اگر توجہ ہے ذرا ہاتھ اٹھا کر کہیں سبحان اللہ اور دل سے کہیں لبیک یا رسول اللہ، کہ ان کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی، ان کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی، جن کے گھر کے آنگن میں بیٹیاں نہیں ہوتی، ان کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی، جن کے گھر کے آنگن میں بیٹیاں نہیں ہوتی۔ میرے گھر کی ملکہ بھی روٹیاں پکاتی ہیں، میرے گھر کی ملکہ بھی روٹیاں پکاتی ہیں، میرے گھر کی ملکہ بھی روٹیاں پکاتی ہیں، ماں کے ہاتھ کے جیسی روٹیاں نہیں ہوتی۔ میرے گھر کی ملکہ بھی روٹیاں پکاتی ہیں، میرے گھر کی ملکہ بھی روٹیاں پکاتی ہیں، ماں کے ہاتھ کے جیسی روٹیاں نہیں ہوتی، ماں کے ہاتھ کے جیسی روٹیاں نہیں ہوتی۔ کاش اس زمانے میں حضرت عمر ہوتے اگر، کاش اس زمانے میں حضرت عمر ہوتے اگر، کاش اس زمانے میں حضرت عمر ہوتے اگر، پھر کہیں زمانے میں چوریاں نہیں ہوتی۔ کاش اس زمانے میں حضرت عمر ہوتے اگر، پھر کہیں زمانے میں چوریاں نہیں ہوتی، پھر کہیں زمانے میں چوریاں نہیں ہوتی۔ جانتے ہو دہلی کی مقدس زمین پر رہنے والوں، سرکار محبوب الہی کے سائے تلے زندگی بسر کرنے والوں، جانتے ہو کون ہے عمر؟ ان کی شان تو دیکھیں، ہمیشہ زیر ہوتے ہو زبر ہوتے تو کیا ہوتا؟ ہمیشہ زیر ہوتے ہو زبر ہوتے تو کیا ہوتا؟ غلام حضرت خیر البشر ہوتے تو کیا ہوتا؟ ہمیشہ زیر ہوتے ہو زبر ہوتے تو کیا ہوتا؟ غلام حضرت خیر البشر ہوتے تو کیا ہوتا؟ جلوس باربی پہ ظالموں انگلی اٹھاتے ہو، اگر اس دور میں حضرت عمر ہوتے تو کیا ہوتا؟ جلوس باربی پہ ظالموں انگلی اٹھاتے ہو کہ جلوس باربی پہ ظالموں انگلی اٹھاتے ہو کہ جلوس باربی پہ ظالموں انگلی اٹھاتے ہو کہ جلوس باربی پہ ظالموں انگلی اٹھاتے ہو۔ اگر اس دور میں حضرت عمر ہوتے تو کیا ہوتا؟ اگر اس دور میں حضرت عمر ہوتے تو کیا ہوتا؟ اگر اس دور میں حضرت عمر ہوتے تو کیا ہوتا؟ اگر اس دور میں حضرت عمر ہوتے تو کیا ہوتا؟ ہمیشہ زیر ہوتے ہو زبر ہوتے تو کیا ہوتا؟ غلام حضرت خیر البشر ہوتے تو کیا ہوتا؟ جلوس باربی پہ نجدیوں انگلی اٹھاتے ہو، اگر اس دور میں حضرت عمر ہوتے تو کیا ہوتا؟ اگر اس دور میں حضرت عمر ہوتے تو کیا ہوتا؟ پھر دلی والوں تم بھی چکر میں ہوتے کہ حضرت عمر ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟ پھر کیا ہوتا؟ پھر کیا ہوتا؟ ابے یار پھر تو یہی ہوتا ہے، جتنے راہ کے پتھر وہ ہٹ چکے ہوتے ضرور وہ کئی حصوں میں بڑھ چکے ہوتے ہیں، جتنے راہ کے پتھر وہ ہٹ چکے
चुके होते, जरूर वो कई हिस्सों में बढ़ चुके होते। जो कुत्ते भौंक रहे हैं नबी की अस्मत पर, उमर के दौर में होते तो कट चुके होते। जो कुत्ते भौंक रहे हैं नबी की अस्मत पर, जो कुत्ते भौंक रहे हैं नबी की अस्मत पर, जो कुत्ते भौंक रहे हैं नबी की अस्मत पर, उमर के दौर में होते तो कट चुके होते। उमर के दौर में होते तो कट चुके होते। इसीलिए तो कहते हैं हजरत उमर से मोहब्बत है तो हाथ उठाकर हजरत उमर के नाम पर कह दें सुभान अल्लाह, और दिल से बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, और दिल से बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। इसीलिए कहा था हर एक जुल्म का नुस्खा प्रेज जाएगा, छपेगा देश में लेकिन विदेश जाएगा। हर एक जुल्म का नुस्खा प्रेज जाएगा, छपेगा देश में लेकिन विदेश जाएगा। कहां से बेल कराएंगे दुश्मन इस्लाम अगर उमर की अदालत में कैद जाएगा। कहां से बेल कराएंगे दुश्मन इस्लाम अगर उमर की अदालत में कैद जाएगा। जानते हो उमर कौन है? सैयद साहब किबला के दामन करम से वाबस्ता होकर के 4 मिसरे पढ़ के मैक से वापस होता हूं। कौन है उमर? सब लोग खुदा जाने किधर देख रहे हैं, हम लोग मदीने की डगर देख रहे हैं। सब लोग खुदा जाने किधर देख रहे हैं, हम लोग मदीने की डगर देख रहे हैं। बुढ़िया ने कहा दूध में पानी को मिला दे, बेटी ने कहा अम्मी उमर देख रहे हैं। बुढ़िया ने कहा दूध में पानी को मिला दे, बेटी ने कहा अम्मी उमर देख रहे हैं। बेटी ने कहा अम्मी उमर देख रहे हैं। और बात करते हो मेरे नबी के शान की तो जालिम सुन, काबू में रखना सीख ले अपनी जुबान को, आ जाए ना जलाल कहीं आसमान को। काबू में रखना सीख ले अपनी जुबान को, आ जाए ना जलाल कहीं आसमान को। 1500 साल हो गए तारीख है गवाह, कोई घटा सका ना मोहम्मद की शान को। 1500 साल हो गए तारीख है गवाह, कोई घटा सका ना मोहम्मद की शान को। अरे इतने अच्छे अच्छे इनकलाबी अशार दिल्ली वाले तो इस तरह से नहीं सुनते हैं। पूरा खूने जिगर सर्फ कर रहे हैं हसन भाई, और ऐसा क्यों न हो, बरेली बारगाहे आला हजरत से बैटरी चार्ज करके आए मुकम्मल। पूरा मजमा खड़ा होकर इस्तकबाल करे, नारे तकबीर, नारे रसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। जुमला मुसलमान अहले सुन्नत, फैजाने गौसो ख्वाजा, फैजाने अशरफो रजा। इसको मोहब्बत, इसको मोहब्बत, इसको मोहब्बत, इसको मोहब्बत। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। नारे तकबीर, नारे रसालत। खुदा की राह में जो भी शहीद होते हैं वो कब्र में नहीं अपने महल में रहते हैं। अरे नसीब देखिए बू बकर और उमर का जरा, ये लोग अब भी नबी के बगल में रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हुजूर सैयद साहब किबला का, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा की कसम इनके घर की तो शान ये है कि ये तो दुआएं से भी नवाजते हैं और दवा से भी नवाजते हैं। और अल्लाह की कसम उमर वो है कि बुलंदियों पे बिठा दिया है सुखनवरों को, सुखनवरी को। सैयद साहब किबला, मैं आपके कदम नाज का बोसा लेकर के मिसरे पढ़ता हूँ। खुदा की कसम इतने अच्छे शेर हैं, मैं अगर मर भी गया ना तो मेरे मरने के बाद भी आप सुभान अल्लाह कहेंगे कि बुलंदियों पे बिठा दिया है सुखनवरों को, सुखनवरी को। बना के सवाब रब ने उमर की मिदहत की शायरी को, कि बुलंदियों पे बिठा दिया है सुखनवरों को, सुखनवरी को। बना के कारे सवाब रब ने उमर की मिदहत की शायरी को। अगर किसी ने मेरे नबी पे उठाई उंगली तो काट दूंगा। उमर ने आगाह कर दिया था अरब के एक एक चौधरी को। उमर पे उंगली उठाने वाले, उमर पे उंगली उठाने वाले, उमर पे उंगली उठाने वाले, तेरे अकीदे की ऐसी तैसी, बस ये गुलाम उमर बहुत है तुम्हारी पूरी बिरादरी को। बस ये गुलाम उमर बहुत है तुम्हारी पूरी बिरादरी को। तो मैं कह रहा था कि काबू में रखना सीख ले अपनी जुबान को, आ जाए ना जलाल कहीं आसमान को। 1400-1500 साल हो गए तारीख है गवाह, कोई घटा सका ना मोहम्मद की शान को। तो आप क्यों नहीं कहते अरे नादान खुद को ये बता दे सोचता क्या है, मोहम्मद मुस्तफा के बारे में तू बोलता क्या है। ज़बान पर तू जरा ताला लगा ले वरना तुझको मैं अबे सरे बाजार पीटूंगा, तू आखिर जानता क्या है। ज़बान पर तू जरा ताला लगा ले वरना तुझको मैं
सरे बाजार पीटूंगा तू आखिर जानता क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, आप बिल्कुल दिल थाम करके बैठे। मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ का वो कीमती लहजा जिसको दुनिया शहंशाह तरन्नुम शारे मुल्के हिंदुस्तान गुलाम समदानी आशिक महबूब सुबहानी भाई गुलाम गौस गजाली साहिब किबला की आमद है। उनका इस्तिकबाल बस इन मिसरों के साथ कि खलबली इतनी तवस्सुम से मचा रखी है। सैयद साहब खुदा की कसम मैं आपके करीब में रह करके, और पहली बात तो ये है आप मेरे वालिद की उम्र के हैं, और खुदा की कसम मैं आपको सुन कर नकीब बना हूँ और इस जगह पहुंच करके आपकी मौजूदगी में निजामत कर रहा हूँ। ये मेरे बुजुर्ग हैं और खुदा की कसम जब इनको देखता हूँ तो खोपड़ी बिल्कुल दिमाग ऐसे काम करता है जैसे कंप्यूटर काम करता हो, क्योंकि फैज इधर से मिल रहा है ना, इसीलिए दिमाग काम करता है। अब शेर सुनिए और इस्तिकबाल कीजिए कि खलबली इतनी तबस्सुम से मचा रखी है जैसे अस्कर ने भी तलवार उठा रखी है। शेर समझ के बोलिएगा, तुम्हें कसम है अगर शेर पर नहीं बोले कि खलबली इतनी तबस्सुम से मचा रखी है जैसे अस्कर ने भी तलवार उठा रखी है। तुम बहादुर हो तो लाखों से भी लड़ सकते हो, हमको ये बात 72 ने बता रखी है। क्या खलबली इतनी तबस्सुम से मचा रखी है? तवज्जो चाहता हूँ कि खलबली इतनी तबस्सुम से मचा रखी है। लल्ला अभी मत लगाओ नारा बेटा, लल्ला अभी नहीं लगाओ नारा, बस शेर सुन लो, खुदा की कसम वक्त नहीं है। क्या खलबली इतनी तबस्सुम से मचा रखी है जैसे अस्कर ने भी तलवार उठा रखी है। तुम बहादुर हो तो लाखों से भी लड़ सकते हो, हमको ये बात 72 ने बता रखी है। ऐ फिलिस्तीन के बच्चों तुम्हें करता हूँ सलाम, ऐ फिलिस्तीन के बच्चों तुम्हें करता हूँ सलाम, तुमने बुनियाद यहूदी की हिला रखी है। ऐ फिलिस्तीन के बच्चों तुम्हें करता हूँ सलाम, ऐ फिलिस्तीन के बच्चों तुम्हें करता हूँ सलाम, तुमने बुनियाद यहूदी की हिला रखी है, तुमने बुनियाद यहूदी की हिला रखी है। आज जो फख्र से कहते हो कि हम सुन्नी हैं, अबे आज जो फख्र से कहते हो कि हम सुन्नी हैं, आज जो फख्र से कहते हो कि हम सुन्नी हैं, आला हजरत ने यही लाज बचा रखी है, आला हजरत ने यही लाज बचा रखी है। और मुझसे टकराए सुलह कुल्ली में हिम्मत ही कहाँ, अबे मुझसे टकराए सुलह कुल्ली में हिम्मत ही कहाँ, नामे अख्तर ने ही जब नींद उड़ा रखी है, नामे अख्तर ने ही जब नींद उड़ा रखी है। अब सीधा हाथ सरकार आला हजरत की मोहब्बत में, दूसरा हाथ सरकार ताज शरिया की मोहब्बत में उठाए और दोनों हाथों को बारबी का झंडा बनाए। उठा ले भैया उठा ले हाथ, कोई देखे ना देखे, मदीने वाले आका देख रहे हैं। अब जरा हाथ उठा करके बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब खुदा की कसम सैयद साहब अगर ये हाथ उठेगा दुनिया वाले देख ले तो दुनिया की आंखों में आंखें डालकर कहिए हमें बर्बादियों की धमकियां हर एक देता है, हमें बर्बादियों की धमकियां हर एक देता है। कभी बारूद मस्जिद पर कभी बम फेंक देता है। हुसैनी है हमारी दास्तां करबल से पढ़ लेना, जो हमसे जंग लड़ता है वो घुटने टेक देता है, जो हमसे जंग लड़ता है वो घुटने टेक देता है। जरा हाथों को उठाइए उठाइए हाथों को और जरा बोलिए नारा तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, फैज़ाने सरकार ताजु शरिया, नारे हैदरी।